Ovdje imamo sve što je potrebno za ovaj recept. Imamo znači puter, evo ga puter, zatim imamo jednu šolju tamno smeđijeg šećera, jedno jaje koje smo ostavili da odstoji na sobnoj temperaturi, vanilin šećer, umjesto ekstrakta vanile koji možete da upotrebite, umjesto melase. Ja sam u ovom receptu koristila javorov sirup, 2,5 šolje višenamenskog brašna i deo ćemo ostaviti za valjanje kolačića, jednu kašičicu praška za pecivo ćemo da upotrebimo, polovinu kašičice sode bikarbone, kao i mešavinu začina za medenjake. Naknadno ćemo da napravimo royal icing, a za to će nam biti potrebno šoljica šećera u prahu i jedna kašika mleka, ali to ćemo da uradimo naknadno. Što se tiče ove mešavine začina koja se koristi za pripremu medenjaka, njeni sastojci su, kao što možete da vidite, cimet, muskatni oraščić, korijander, đumbir, komarač, karanfilić, pimet, anis, zvezdani anis, biber i kardamon. U ovom originalnom receptu koji ja sam prevela na srpski, od začina se koriste kašičica đumbira, kašičica cimeta, polovina kašičice soli, 1/4 u stvari kašičice soli, 1/4 kašičice muskatnog oreščića i prstohvat karanfilića. Tako da ćemo mi od ovih svih začina malo više dodati đumbira i cimeta. Ovo je glavni sastojak za naše gingerbread kolačiće. Započinjem samu pripremu gingerbread kolačića ili kolačića od đumbira. Potrebno je prvo da pomešam puter i tamno smeđi šećer i ja mutim sad smesu mikserom na srednjoj brzini 2 do 3 minuta, odnosno dok smesa ne postane svetla i pahuljasta. Ovo je prvi put da pravim ove kolačiće. Htjela sam već neko vrijeme da ih napravim i odlučila sam da to uradim danas. Ovo je jedan od prvih, ne prvi, novogodišnjih poklona koje sam sebi darovala, kao i za sve pratioce ovog kanala. Kada umutimo puter i šećer, dodajemo jaje. Nadam se da vam se dopada kako do sada napredujemo. Verujem da će ovi naši kolačići od đumbira da ispadnu baš onako dobri. Ja volim da dodajem đumbir u čaj i htjela sam da napravim prave gingerbread kolačiće. Ovo je njihov klasičan recept. Sada dodajemo vanilu i melasu i mešam na srednjoj brzini oko 2 minuta. Razlika između klasičnog načina spremanja gingerbread kolačića i ovog načina koji ja danas pravim je taj što sam ja koristila, odnosno koristim javorov sirup jer nisam pronašla melasu, a namerno sam upotrijebila vanilin šećer umjesto ekstrakta vanile.
Sada u drugoj posudi srednje veličine ću da pomešam brašno, đumbir, cimet, ove začine za medenjake koje koristim, sodu, bikarbonu, so. Ovo je organski cevlanski cimet koji je najbolji cimet i koji je zaista zdrav da ga koristite. Mešam sve lepo dok se suvi sastojci ne sjedine, a zatim ću da sjedinim suve sastojke sa ovim vlažnim sastojcima. Zatim dodajem mešavinu brašna u mešavinu putera i mutim malom brzinom sve dok ne nestanu tragovi brašna. Evo ga testo kako izgleda. Kada sam napravila testo, sljedeće što radim je da stavljam testo na jednu plastičnu foliju i umotat ću ovo testo u foliju čvrsto i oblikovat ću ravan pravougaonik. Sljedeće što ću da uradim jeste ostavljam testo ovako umotano u frižider, ostajaće preko noći, a zatim ću testo pre nego što krenem da valjam i da pravim kolačiće ostaviti na sobnoj temperaturi 1 do 2 sata pre valjanja. Drugi dan pripreme mojih novogodišnjih kolačića. Sada već nema dileme da će ovi keksići da ispadnu savršeni.
sada ne sumnjam ni najmanje. Ostaje mi još da rastegnem testo i da koristim modlice koje mi se dopadaju i da formiram kolačiće. Imam dosta modli sa novogodišnjim elementima. Mislim da neću sve ni da ih iskoristim. Iskoristit ću samo one koje mi se dopadaju, kao što su jelkice, gingerbread man, rangeri i zvezdice. Vidjet ću, možda ću i neke poklončiće koje sam videla koji su simpatični da iskoristim. Inače, ne znam da li ste znali, ali ovaj termin gingerbread prvo se odnosio na konzerviran đumbir, zatim na poslastice od meda i začina, a na kraju na tradicionalno evropsko pecivo slično modernom keksu koji se koristio za pravljenje gingerbread mana, odnosno keksa sa oblikom čovečuljka. Ja ću da koristim različite modle, ne samo ove modle u obliku čovečuljka. Hoću da isprobam kako će da izgledaju kolači sa različitim modlama. U Sjedinjenim Američkim Državama prvi poznati recept za ovaj kolač nalazi se u kuvaru Amelije Simons iz 18. veka, a u Evropu je recept za ovaj kolač doneo jedan jermenski monah u 10. 11. veku. Od ostataka testa sam napravila opet jednu smesu koju koristim za oblikovanje novogodišnjih kolačića od đumbira. Vidjeli ste malo pre kako izgledaju prvi keksići koje sam napravila. Inače, potrebno je prilikom pečenja da zagrijete rernu na 120 stepeni da bi rerna bila prethodno zagrejana i da na pleh stavite papir za pečenje i tako da pečete ove novogodišnje kolačiće. Sad ćete da vidite i drugu turu kolačića koje sam napravila u obliku zvezde i baš su simpatični. Kao i treću. Ovo je četvrta. I ovo su svi kolačići koje sam napravila od ove smese. U stvari nekoliko njih sam već probala i mogu da vam kažem da su ovi keksići zaista ispali profesionalni. Ovo su modle koje mi se jako sviđaju, posebno mi se sviđa ovaj ranger. Sljedeća stvar koju radim je pravim royal icing. To radim dok se kolačići hlade. Za ovu glazuru je potrebno da se umuti šećer u prahu i mleko i šećer u prahu i mleko se muti sve dok ne postane glatka i prilično gusta smes. Ono što želite je da ova konzistencija bude dovoljno čvrsta da dobijete ujednačene linije. Potrebno vam je 3/4 šoljice šećera i 1 kašika mleka. Međutim, nisam baš sigurna da sam upotrijebila tačne mere. Na kraju ukrašavam kolačiće sa đumbirom koji se popularno širom sveta zovu gingerbread cookies, odnosno tako se nazivaju na engleskom govornom području, iako su nastali na Mediteranu. Ukrašavam ih ovom glazurom. Mislim da bih mnogo bolje ukrasila, da se malo opustim jer je ovo prvi put da pravim ove kolače i imam neku vrstu treme.
odnosno ne znam kako bih to tačno nazvala. Nadam se da vam se sviđa ovaj tip videa koji sam podijelila sa vama. Slobodno ostavite neki komentar. Koliko često isprobavate nove recepte? Da li to volite da radite? Da li vam ispadnu dobro kada ih pravite prvi put? Ja volim da učim nove stvari, da isprobavam različite recepte i ukuse. Ja napravih ove moje novogodišnje gingerbread kolačiće. Ovaj video bio je moj novogodišnji poklon za sve vas. Nadam se da ćete ostati sa mnom do kraja uz zvuke ovih novogodišnjih pesmica. Do novog videa ostajte mi dobro i zdravo, a mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Ćao, čao!